Hi guys, for this video nadulad ko og break and story. So, let's go. So madulat og break and story. Okay. So unsaon dili siya pidulak okay. Lagi tay pang pala. La, okay sakit nagsakay sakyanan. Oh my gosh, bye bye. Bye bye. Ato tag Korea. Okay, let's go. Break and story. Okay. Kaya ko nakadulan ng break and story. Okay, what's this? Horror ni siya. Mat lang, hold kabalo. Saan siya? Kaya pa ko nakadulaan ni. Manang wata kabalo. Okay, let's go. So, gimot lang ako ang music. Okay, mag-height ta. Siyempre, mag-height ta. Hayod ta ko eh. Okay, mag-height sa nila. Okay. Okay. Magdulat tag break and story. Okay. What is this? Ano naman siya? Okay. Kaya gaya ay. Wait lang. Nalagay tayo kuan pangpalo. Unsa ni siya? Para asa ni siya pangpalo. Okay. Let's go. Okay. Break and story. Hey. Let's go. Come on. Dala break and story. Okay. Okay, nalagay diri ang ano. Ang okay. Break for presents. Okay. Okay, let's go. Asa man ko dira Roblox story game. Okay, asa man ta diri? Wala pa ta. Okay, wala pa ta. Okay. Okay, pa present. Okay. Okay, let's go. Ang lagi music ay. Okay, wait. Ano na siya music? Wait. Na di ba gi-off naman nato ang setting? Tadi bagi parang naman ako ang music bala na ni. Okay, bala na ni. Okay, let's go. Okay, what is this? Oh my gosh, apple. Kinatay apple. Okay, ikaw na natang apple. Okay, what is this? Okay. Room, dirian na lang ko sa color blue. Okay, dito sa color blue. That's a color blue. Okay. Kailangan tamang hita. Okay. You can't sleep. Oh my gosh. Okay. Maka-sleep dito. Okay. Unsa tong bahaton? Okay. Pwede ito mamalo diri. Namunan. Okay. Banaan na to si auntie. Okay. Let's go. What is this? Sumanisya. Sumanisya. Ay, sumanisya. Oh, kabalaw na. Unsa na siya. Okay. What is this? Hala, wow. Kinindot lagi ang place diri. Okay, wait. Sama ko kayong music. Dito yung music. Di wala daw ni ang music. Okay, masarado ni siya. Hindi mo masarado bala na. Okay. Mana to sa house. Let's go. What's this? Saan ni siya? Lang, cookie. Okay, cookie. Pwede na ito magkaroon ng cookie. Gusto manggod ko ba? Pinapa. Nawala cookie. Wala na cookies. Okay, tara na. Okay, napay apple goro diri ha. Wala na goro po ay. Okay, tara. Unsa tong buhaton? What is this? Click this. La. Ay, lihok ko siya. Okay, let's go. Ito sa tong room. Okay. What is this? Okay, what is this? La. Kayayahin na to ay. Okay. Nag-unsa ta tong buhaton diri ha. Okay, wait lang. Cool kayo. Nindot lagi. Okay. Let's go. What's this? Okay, gabiin na. Okay, take us set at the table. Okay, asa mo table? Ay, diri asang table dinner. Ay, diri oy. Ay, diri ata oh. Table dinner. Oh my gosh, okay. Kila may nagdula. Kila 3 rami. Kala 3 ra pa jud mi. Patay kasi yung ma-survive sa mga. Okay, dali na mo. Diri ata oh. Table. Diri ata table oh. Kaya sa tong kuan. Itong babae. Okay, let's go. That's it. Someone is at the door upstairs. Ay, gusto ni siya. Pizza. Okay, delivery man. Okay. Na pizza na pizza. Oh my gosh, lang nga ako pizza. Okay, let's go. Bacon. Kauta pizza, bacon. Oh my gosh, okay, nakakuha na pizza.
Nagamay laging pizza nila diri. Gamay lagi. Yum. Okay, hurot na itong pizza. So, let's go na. Okay. Kasama na ito. Okay, ito po very... Gusto itong bahat ron. Okay, magpalo ta. Okay, magpalangan natin ang bacon. Mamalo ka, mamalo ka. Joke. Marawig-way mga boss. Okay. What happened to the light? Ah, gani no? Nagkidat lang yung light. Okay. The tele... Okay. Okay, what is this? Okay, nagkarat-karat lagi. Manood tayo ng television. TV. Wala pa. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Magkuan tatan atag kuan television. Okay, what is this? Okay. Okay, itong tanawan ng television. Okay, hello for nothing. It's bedtime. Okay? Okay. Mag-go to bed na ta. Okay. Ngit-ngit lagi ay. Okay, wait lang. Kita kay ngit-ngit ka ayaw. At sobrang ngit-ngit naman. Bakit sobra ingit-ngit ka ayaw? Okay, wait. Okay, matulog na ta. Okay, let's go. Magbunal-bunal sa tuturibe. Joke. Okay, magtulog na ta. Let's sleep now. Bedtime story. Bedtime story. Okay, let's go. Look. What is that? Look. What's to? Look. No, wait. Hala. Look. Look, wait. What is that? Di makuha akong bunal. Hala, tabang. Help. Hala, yaga. Agay. Mama. Let's go. Okay, nawala na. Nakaroon ako na gunita akong bunal. Nawala na. My gosh, muntik na ako doon ha. Muntik. Oh my gosh. Okay. The blue room was... Oh my gosh. The blue room. Ah, kailangan taguan ka ng kahoy. Oh my gosh. Kikila kami na duha. Ni Uncle Bacon lang. Nabunog ko oh. Nabunog lagi ko. Bakit nabubunog ako? Okay, come on. Okay, come on. Uncle Bacon, tabangi ko. Nakuan ko, nabungi ko. Awa, nabunog ko. Huwag mo ko kitabangan ni Uncle Bacon. Mentag tapad na lang ka. Uncle Bacon. Pusan na ka ron. Awan, nakuan na yun ko, no? Nabunog, na-black eye ko. Bahala nang black eye. At least safe, tawa na namatay. Diba? Taro nga, dira Uncle Bacon. Taro na to. Okay, let's go. Taro na to, black. Okay. Kinabunog na ko, gibunog na ko atong ano sa kidnapper to siya, kidnapper. Isa dito, sa mga kidnapper to, what it's, hapinit, nasundan na may kidnapper. Na di ba masunod ang kidnapper, di ba? Di ba masunod balay ang kidnapper? Okay, let's go. Isa pa ta, ang kuha sa kay para safe ta, safe doon. Tumong ka ba ko music. Okay. Siguro dyan na itong kwarto dyan. Ang kwarto dyan na mo ang siguro on. Kung ang kwarto dyan siguro on. Okay. Para safe ta. Para di ta maunsa. Okay. E di ko katabangon ni Uncle Bacon. Di ko na yung tabangon. Asa naman to siya. Sige na siya baklay. Okay. Kami na lang duwa o. Nabilin. Okay. Kami na duha. Adok ta ka ayo. Okay. Let's go. Hello. Wa ko kasabot sa gibatero. Okay. Let's go. You did a great job at rotating. Okay. You can't sleep. Okay. For the cute 6 dead the moon. Okay. Oh my gosh. Let's sleep now. You can't sleep right. Okay. Ano naman? Wow, it got late fast. Oh my gosh. Okay. There are 3 people.
will be given to 3 people. Okay, pizza na pod. Oh my gosh. Okay, let's go. Ay. Hindi mo ko ang pizza. Wait. Guys, raining pizza. Pizza. Hindi lagi makuha. Okay, wait. Bala sa pag-wait. Love. Wait. Okay. Nakakuha na ko. That's it. Pizza. Let's go. Tara na. Wait. Napalong lagi. Oh my gosh. Napalong lagi. Where is that light coming from? Oh my gosh. Wait. Asa to? Look ko. No, wait. Why are we say light? Wait. Tulog. Amdang tagbunal. Wait lang. Get to your rooms and go to bed. Go with your friends. Oh my gosh! Ala, kamera biyang duwa nabilin. Nakatong isa ka babay, asa na ka to? Nilift na guro to, nilift na. Kami na lang tuwa nabilin. Ni Uncle Bacon. Okay. Uncle Bacon, chill. Uncle Bacon is chill lang. Chill lang kay siya, oh. Okay, wait. Okay, ako kay. Saba na kayo. Okay, wait. Tara. Imo nang isa, ko nang isa. Let's go. Imo nang isa, ko nang isa. Yan, dan. Tara. Uy, dagan ta. Pat yan ang isa. Go. Ay! Patay siya. Pang patay. Okay. You are good. Okay. Doon naman ni Uncle Bacon, ay. Doon naman mo attack ato, ay. Yay! Survived Uncle Bacon. Okay. The blue room was attacked last night. Oh my gosh. Yay! Yes. Nakuan na mo. Gagabaan sila. Nangabungi lagi ang duha lagi. Okay. Tama-tama po. Duha may kabok. Duha po ito kabok. Isabi pang patay siya. Patay sila silang duha. Patay kay kaming duha. Wala. Safe to do ming duha. Ay, Uncle Bacon. Oh my gosh. Okay. My gosh. Okay. Let's go. What pa na bon? Okay. The basement door has been left open. I think a bad guy. Okay. Sa ba sa air Jerry oy. Oh my gosh. Hindi yung wait. Hide in the kitchen. Oh my gosh, lang sa ni siya tiguang. Wait. Andang tagbunal. Wait. Asa to siya? Oh my gosh. Wait la. Nasakpan ko, wait. Namatay ko. Mantawa ko ni gawas. Paluon ang tanong ko sa balin ako sa mapalo. Wait. Namamatay ako. Namatay ko, guys. Okay. Lamarag dali agor napita tong video, guys. So, please enjoy this video. So maara to guys. Bye-bye.